Hi, welcome to part 2 for FIN430 topic 5, risk and return. So in part 2, we will discuss on the calculation for capital asset pricing model, okay, for the calculation of risk, okay, and also the return. So the capital asset pricing model, CAPM, is actually try to show you the relationship between the risk and return, right? So for this model, normally we have the calculation for this one, right? I'm showing to you, okay. So this is the based on the CAPM model, okay. Expected return equal to risk, okay, risk-free rate plus beta, and then you have the market risk minus the risk-free rate, right? So this is the formula for CAPM model. Okay, we also have SML model or SML line, the relationship between SML, which is the equation is such as this one, right? The SML equation, risk-free rate, the risk expected return, okay, RI ni maksudnya expected return, okay, equal to risk-free rate, RF tu adalah risk-free rate plus expected market risk, okay, RM adalah market portfolio risk minus risk-free rate and then times beta on the asset. So beta tu biasanya juga diberilah dalam soalan. Dia memang dah calculated dan dia dah expect berapa betanya, right? Dan you have to calculate, okay, for according to the SML equation lah, right? So the relationship is known as, dia kata, the security market line equation, and the measure of systematic risk in the CAPM is called as beta. So ada hubung kait lah antara SML dengan CAPM model. Okay, this is the graph for SML line. Okay, so graphnya biasanya macam ni. Of course, in the capital market, kita assume as equilibrium. So, the required return on asset must equal its expected return. So, the SML equation can be used to determine the asset required return given its beta. So, kalau ada beta dia, kita boleh calculate lah. Kan dia punya expected return. So, the graph should be like this one. Dan biasanya kita tak akan start graph tu. Sekejap saya conteng. Kita takkan start graph tu dari sini, okay, right? Because dia ada instrumen yang risk free rate, so dia akan start dari sini lah. Dia tak start dari kosong, right? Because ada instrumen yang bersifat risk free rate seperti treasury bills, TBs, okay. So kita akan start daripada sini, dia punya SML line, dan SML line ni boleh berubah. Dia mungkin boleh naik ke atas, mengikut kadar risk. Okay, so dia boleh turun ke bawah, dia boleh bergerak macam tu lah, kan. Tetapi dia akan sloping upward ke kanan macam ni, menunjukkan dia ada positive relationship lah between the risk and return. Ini risk, beta ni menunjukkan risk, dan expected return ni of course for the return lah. Okay, so let's take a look on dia punya calculation, but normally we're going to use this one lah. Okay, untuk ni kebanyakannya kita fokus yang nombor 2, okay, formula yang ni lah. Untuk our past years tu banyak soalan dia based on this one, okay. So kita akan banyak guna pakai number 2 ni, right. From time to time saya akan teach. Kalau untuk portfolio risk, dia memang pakai yang ni. Ini panjang ceritanya, so you kena calculate the portfolio return, right. Okay, so right, so kita akan pergi direct kepada calculation part. Okay, so I'm going to show you the calculation. Kita pergi page belakang sikit. Okay, untuk kita calculate dia punya soalan. Okay, let's try this one.
Okay, saya try yang hard sikit. Okay, final June 2019. Okay, the financial informations belong to 3 stocks given as follows. Number 1 tu dia theoretical part. Nanti you boleh provide the example lah antara systematic dengan unsystematic risk. The one that I already explained in the previous video. Okay, number 2. Dia tanya, the financial information given as follows. Ada 3 stok, cemara, cempaka and cendana. Given is the expected return. Okay, and also beta. So, determine whether the stock are overvalued or undervalued using the capital asset pricing model. Given that the treasury bill rate is 5.5% and return on the KLCR is 15%. So whenever it's stated like this one, treasury bill is 5.5%. Okay, saya highlight sikit. So maknanya ini adalah you punya RF, risk free rate. Okay, biasanya yang beta pula, treasury bill ni akan menunjukkan kepada RF ataupun risk free rate. Dan bila dia kata KLCR is 15%, this is the market risk portfolio lah yang akan di-follow oleh semua investor sebagai benchmark. Okay, apa yang stated dekat FBM KLCR itu kan memang dia dah buat sebagai benchmark. Okay, untuk kita approximately menganggarkan bahawa keadaan share market ketika itu adakah bagus dan sebagainya. Kita akan tengok FBM KLCI punya index kan. So kalau lah dekat ni dia kata KLCI is 15%, maknanya ini adalah RM. So your market risk portfolio risk lah kan. So your market portfolio risk, right? So menggunakan CAPM model, so you have to calculate one by one lah untuk this one. Okay, saya bagi contoh, right? Based on the CAPM model, kan, dia punya calculation tadi adalah like this. For you to get the expected return equal to ERI ni adalah expected return equal to RF, risk free rate, right, plus beta. Beta tu you kena times dengan RM, risk market portfolio, and then RF. RM minus RF. Okay, market portfolio minus yang risk free rate. So kalau untuk cemara, kan, kalau untuk cemara dia akan jadi macam ni lah. Okay, follow dia punya formula, senang saja, right? So risk free rate nya adalah this one. Okay, 5.5 plus beta is given. For cemara, the beta is 0.80 kan. Kalau you tengok kat sini. Okay, untuk cemara dia punya beta adalah this one. So 0.80, right? RM again adalah the risk market portfolio, given over here adalah yang berpandukan KLCI, which is 15%. So dia akan jadi 15 minus, okay, RF adalah 5.5. Alright, so try to calculate this one lah. So normally saya akan calculate this one dulu. Okay, and then darab dengan beta dia. So kita settle yang belakang ni dulu, right? Darab dengan beta dia and then baru ditambah dengan 5.5 lah. So you akan dapat 13.1. Tukar pada percentage dia dalam memang bentuk percentage. So you akan dapat 13.1 untuk cemara. Cuba kira dapat ke tak, right? So you akan dapat yang itulah sepatutnya. Untuk cempaka, next we have cempaka. Again menggunakan formula yang sama. Okay, so RF dia adalah 5.5, sama je, right? Cuma beta you kena tengok beta kat sini untuk cempaka adalah 0.60. So you kena tengok ini beta dia. Okay, 0.60. So 0.60, okay, times 15
minus dia punya market risk free rate adalah 5.5 again. So kalau saya akan kira yang ini dulu. Okay, lepas tu baru saya tambah dengan 5.5 kat depan tu. Okay. So you akan dapat 11.2%, 11.2 untuk cempaka. Okay. So kita kira sekali lagi untuk cendana. Okay, untuk cendana. So the expected return. Okay, so for cendana 5.5, right, plus 1.15. Okay, 1.15 ni you tengok dekat dia punya beta berapa tadi, right? 15 minus 5.5. So you akan dapat 16.43% untuk cendana. Okay, alright. So cuba check lah whether the calculation is exactly correct or not. So you cuba check balik, right? So this is how we are going to calculate untuk CAPM for this question. Okay, dan soalan tu biasanya dia akan ask you untuk identify sama ada stok dia tu adalah overvalued ke undervalued. So macam mana kita nak identify, kita tengok balik expected return untuk setiap stok. Okay, the first one untuk cemara, expected return dia adalah, okay, untuk saya tukar color. Untuk cemara, expected return dia adalah 14.5%. So calculation yang you dapat kat sini, okay, adalah expected return dia adalah 13.1%. Okay, so yang dia expect lagi tinggi. Yang kita kira hanyalah 13.1% sahaja. So yang ni dia undervalued. Yang ni dia undervalued. Okay. Sebabnya kalau kita tengok dia punya expectation lagi tinggi lah, 14.5%. Okay. Sedangkan calculation yang kita kira based on the CAPM model dengan menggunakan beta yang ada, kita cuma dapat 13.1. So this one, cemara adalah undervalued. For cempaka, kita dapat 11.2. Sedangkan expected return dia lagi tinggi, which is sepatutnya yang dia nak adalah 17.5. Tapi bila kita calculate cuma dapat 11.2 sahaja. Yang ni pun dia undervalued. Okay, right. Dan untuk cendana, okay, once you calculate for the cendana kan, you dapat 16.43. Sedangkan dia expected hanyalah 12.5. So yang ni dah melebihi expectation lah. So yang ni adalah overvalued. Okay, yang tu adalah overvalued. Okay, so this is how you are going to identify which one is yang manalah you nak identify tu yang overvalued ke, okay, undervalued ke, macam tu, right? So kita based on dia punya expected return tu, kita compare lah with those tu. Okay, kita compare dan kita akan dapat jawapannya lah, sama ada dia overvalued ke undervalued dan sebagainya. Okay, so biasa soalan memang untuk CAPM ni dia memang buat CAPM dan risk return ni dia memang macam ni lah. So dia akan ask you untuk check sama ada dia overvalued ke. Okay, tapi sebelum tu kena kira dia punya ni dululah. Ni, okay, you kena kira dulu based on dia punya beta, okay, dan sebagainya. Kena calculate dulu that one. Barulah you boleh interpret lah sama ada dia
overvalued ke, undervalued dan sebagainya. Okay. So untuk CAPM model, right, macam tu. Okay. So between those three, macam mana you nak pilih antara tiga-tiga tu? Kalau diberi pilihan lah, you nak pilih yang mana? Kan? Nak pilih yang mana? Antara ketiga-tiga tu kan? So kita dah kira. Alright. So if you been given choices, which one would you choose? Agak-agak yang mana awak nak pilih? Yang overvalued ke, yang undervalued ke, right? Right. So that one kita dah discuss hari tu dalam kelas. Cuba ingat balik between those shares ataupun stock, stock, shares ataupun stock, which one yang kita akan pilih? Yang undervalued ke, yang overvalued? Right. So saya tinggalkan soalan tu untuk you jawab sendiri sebab kita ini adalah revision sahaja, right? So saya stop dekat sini untuk part yang kedua untuk chapter risk dan return. Soalan lain tu sama je lah, lebih kurang saja jawabnya. Okay, cuma ada yang dulu-dulu dia soalan dia suruh you plotkan graph. So kalau kena plot graph tu memang kena try to plot on the graph paper dan kita letak plotkan titik-titik dia je lah. Dia akan jadi macam yang tadi. Okay, dia jadi macam ni. Okay, SML, this one. Okay, dia akan jadi macam SML line ni. Okay, so biasanya SML ni ada jugalah you kena plotkan. Ada satu soalan tu dia suruh plot, so you kena plotkan. So dia akan jadi macam dalam tadilah ataupun macam ni, right? So kita akan plotkan dan kita akan titikkan dekat mana duduk dia punya hasil daripada calculation yang you buat tu, right? So I'll see you in the next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.